Morning everyone. This this day I will present our PowerPoint presentation about boarding house payment system. And now let's begin at the introduction. Boarding house are one of the most in-demand establishment when it comes to, to study and work in other places. So kung kita kanang trabaho ka sa ladyo, need mo boarding house nato ana. They all aim to provide an environment that will safeguard and promote the welfare and proper physical and emotional development of the tenants, as as well as protecting them from risk and harm. Kanang kuan ba ni mo gitudog na boarding house kay pana masip ang mga estudyante, mga bata, mga na medyo na to boarding house kaysa muli patabiyahe wa takabawan sa may tabungan na. However, many boarding houses experience difficulties in their implementation. The obstacles faced in boarding house payments that are done manually in recording data. So, ang kuan na mo dari nga masolusyonan ng ano na kanang ini magkuan manual tallying or magpayment mo propose nila mga project kay if kanana sa mga papel or kuan dali or misplace mabasa or the purpose in making this system is to centralize all the data in one application o mao to sa ang gingon ganina kanang mao sa ma-computerize sa karawtang na di na hassle pangitan boarding house application to make it easier for the boarding house owner to communicate with the boarding house tenants. So mao na to mo proceed ta sa next slide. Good day everyone. So my task for today is to discuss the gaps of our existing system. So let's start. The managing boarding house is a business that's very difficult task. Most of the boarding house are using manual process on how to monitor the available rooms and reports, especially the payments of the tenants. So when we say manual process, so it's using ball pens and papers. Usually when they record their payments of their boarders, when someone pays their obligations, so it has a possible to encounter problems like losing track of tenants information and billing process, because what we say sometimes there's problems, there's human error, so we cannot prevent the errors that we made because we're not perfect. Therefore, we designed a system into a computer based. So the manual process before will become a computer based system. So now the only thing to do, the administrator can access and has a privilege to monitor the payment of the tenants. So the privilege or the one who can access the system is only the administrator, and the boarders or the customers is no access in this system. So the gaps there is the manual process. The current manual process is now become a computer based
computer-based system, and it's easily to use, it's very fast, it's very comfortable, it's less error, and it's very beautiful to use. So that's it. Thank you. The proposed solution with discussion. Since the current process is using a manual system, so our team was think to plan a project entitled Boarding House Payment System. So this project is implemented on offline settings. It is offline based system. So this system was developed to improve some processes of the current system, like recording payments in computer based. So it is also able to provide solutions to the needs of the boarding house. So with this system, it will be easier for the administrator to enter the information, like other than before, system is using manual process, tallying the payments in papers. So in this system, the administrator enter the information and process in computerized system, and also it is provided by accurate records, so it's easy to use. So the problems that the administrator encounters will be solved using this boarding house payment system, because it's computer based. It's nice to use, and the only thing to do to the administrator is enter the information, and the data and all the data is being recorded in the computer. And that's our proposed solution. Thank you. The following are the objectives of our system: to design a boarding house payment system that will convert the existing systems, which is the manual process, into a computerized based. Means manual process, iya na to i-computerize. Then to create a centralized record for the payments of the tenants. Mag-record sa iyang central ang records about sa payment of the tenants. Then to lessen and minimize the workload of the administrator. So mao din ang katibukan sa mga wireframe about sa boarding house payment system. Sign up ka, then og maka-sign up na ka, login, igman mo login, dayon diretso ka sa dashboard. Mao ni mong dashboard mo katibukan sa mong dashboard. Inig mo open kag tenant, connect sa dayon sa tenant kare siya. Mo open kag payment, o imo nang i-click ning payment diretso sa payment kare. Og imo nang click ning register form, then dayon din siya sa register form. Og imo nang click ning room, diya sa room na available. Then ning sign up nimo, automatic na dayon sa sign up, balik na siya sa boarding house payment system sa login. So maora to. So karon kay discuss naman ni Jamen og unsay among wireframe. So para mas maklaro gyud, since blurred man nag wireframe nga among ipakita, among ipaklaro jud og unsay sulod kada frame namo. So karon ang sinugdanan is ang login. So karon mo ni pamasa among login. So mo ni login nga portal. Since administrator login ni siya, kay dili man ni siya pwede maka-access ang mga estudyante, mga tenants, mga boarders o unsa pa diha. So bali ang admin ra jud may maka-access. So karon na siya username, password, then button nga login, and then sign up. So kung mo click ka sa sign up,
mo ni ang mogawas. So mo ni amo ang sign up, pag-click ato nga pag-click ato nga button nga sign up. So sa sud sa amo sign up na siya username, password, then confirm ra nimo ang password, then click the sign up para makasud ka adto nga kana amo ang kanang system. So karon exit ra nimo, just click kaning portion diri nga X para mobalik ra siya sa kanang login nga form. So balik ta sa So login, so di ba nibalik na to. Then kung mo click ani nga button nga kanang login, so mao ni ang gawas after clicking sa login. So pag humana mo og click sa login, so ang mogawas is ang dashboard sa among system. So mao ni porma na siya registered tenants, kana vacant room, payment, rent collected. So dapat diri nakabutang ang payment not done. So mao ni ang mga kintahay mga sample lang kintahay nga mga borders nga mga tenants nga wala pa kabayad, mga nakabayad na or sa paniha na nakabutang diha og kanang kisay wala nakabayad. So karon for example kitay si Jerald Hamin. So nay nakabutang diri number of months kung pila ka months ang wala nila na bayaran. So napoy date ug ano sa kintahay. Unsa nga buwan nga wala pa nila na bayari, then balance since explain na offer og unsa pasabot na nganong 500 yang balance, then kaning ka Mark Vincent nganong 1,000 pod ang iyahang balance. So karon kani ako lang ni makita kintay gi-pass up lang ni namo nga zero since kanang amora ni ni amo ang sa dashboard kintahay. Then karon explain na sunod is ang kanang tenants. Kung mo click ani nga tenants, so ang mugawas sunod og mo click ka sa kanang button nga tenants, so mo ni mugawas. So mo ni ang porma namo sa among tenants. So tenants means kung kisa tong mga estudyante, mga nga nag-boarding kitahay. So nay nakabutang diri first name nila, last name, gender, then ID number, then nakabutang po there is phone number, then room number kung asa sila na belong, then register kung ano sa sila na register nga date, then nakabutang there is status kung tenants in ba sila or dili. So karon sunod mo click ka sa kung mo click na pud gaani nga nga payment, so ang sunod na pud nga mugawas is ang payment na pud namo nga frame. So mo ni amo ang frame. So mo ni sulod na mo sa amo ang payment dapon nga frame. So dara ako ipasabot. Then nakabutang diri payment, monthly payment. So bali sa boarding house nga magigamit kintahay as if nga kintahay ra ha 500 ang buwan. So mo tong kung mutan-aw ta balik sa dashboard kung mutan-aw ta balik sa dashboard kana mo dashboard 500 ang buwan. So si Hamin wa man siya nakabayad kintay sa isa ka buwan nga January kintay nga pizza. So nahog nga ang iyang balance dili nga nakabutang is 500 since isa ra ka buwan ang wala pa niya nabayari. Kaning ka Mark Vincent Cuyag duha ka buwan, so mo na nahog nga 1,000 since 500 ang monthly payment. So karon mo balik ta sa payment nga So mao to nahitabo. Ang expected amount is 1,000 kang Hamin. So kay gipaid amount unhan man niya og 500 sa pizza nga January 4 kintahay 2021. So mo na yang balance is 500 mo to nakabutang dito sa dashboard. Then kang Mark Vincent Cuyag kintahay expected amount niya 1,000 niya wa pa siya nabayaran mo na zero. Pag abot sa balance 1,000 gyapon. So kaning kang Ferrer og uban pa awan murag kuha ni kitay namo nga zero tanan kay nabayaran na niya, so wa nay balance, so zero na. So pagkahuman sa payment, kung mo pick ni sa register form, so mo ni ang magawas. Mo ni kintahay mo register og nay mga tenants nga bag-o kintahay nga musud ang nga boarding house kintahay. Then mo ni ang mugawas nga mo register ka og bag-o nga tenants. First name butang nimo, last name na gender,
then ID number, phone number, room number, then kanus na siya nagpa-register nga kuan kintahay nga pizza, so then status din click the save para butang ra po diri makita after save makita ra diri sa ubos ana kay mora ni murag example kintahay ni namo kanida diri after save mugawas na siya diri then karon ug mo-click ka sa actually payment man amo so gi-apil na lang namo ang kuan room. So, mo click ka sa room, mo ni ang magawas nga frame na awa. Sa boarding house dahil room nga B1 sa boys 1 kita high, room B2, room G1, then room G2. Then sa room B1 si Hamin kita nakakuan ra ani na murag tenants in ra so napay kay nakabutang diri is ang ganing ikis means ani is occupied ni then ang kanin dari nga murag way ikis sa kuan sa box means ani is available siya na kana siya so bali sa room 2 duha ang occupied then the rest ana is available then sa room G1 is aray occupied then kuan kanang available na pati sa room G2 available na tanan. So mao to mo ni bali mo makita nimo og unsay kuan sa room og napa ba available makita nimo available pa ba ni or dili na. So mo ni sa room then kung mo click ka sa sign up balik ra pod ni siya sa kanang login nga frame mo ni siya balik ra pod diha inang sa kinahanglan. So mo to ang amo ang wireframe.